देखिए लाइव ही दिखाता हूँ आपको। हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नहीं नहीं, जो बोलिएगा, बांग्ला बोलिए बांग्ला बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे हिंदी बोलिएगा, इंग्लिश बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे। কাজ কি আছে এটা বলেন, কেন কি আমাদের তো অনেক জায়গায় অফিস, কলকাতায় আছে, হালিশহরে আছে, পাটনায় আছে, দমদমে আছে, শিলিগুড়িতে আছে। বিড়ি কি আপনি কিনবেন? আচ্ছা, মানে আপনার বিড়ি কোম্পানি অলরেডি আগে থেকে আছে আর আপনি মার্কেটে বিক্রি করছেন। আচ্ছা, কোথায়, কোন জায়গাতে? মালদা ডিস্ট্রিক্ট। কোন দিকে, মানে ইংলিশ বাজারের দিকে নাকি আপনার চাঞ্চল? কালিয়াচক। আচ্ছা, মোথাবাড়ি কালিয়াচক, বুঝলাম, হ্যাঁ। হুম, জানি আমি, ওইখানে আমার অলরেডি অনেক ক্লায়েন্ট রয়েছে যাদের কাজ আমরা করি। হুম। 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার নিজের ব্র্যান্ড তৈরি করবেন। কি 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 নাম রেখেছেন? তো আপনি একটা কাজ করেন, ব্র্যান্ড নেমটা একটু আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন। আর ট্রেড লাইসেন্স বানিয়েছেন কি? তো ট্রেড লাইসেন্সের কপি আর আপনার প্যান কার্ডের কপি, এই দুটো আমাদেরকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। আর কি নামে করতে চান সেটা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। তো এটা হয় কি, গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে সার্চ করতে হয় আগে, কি এই নামটা পাবেন কি পাবেন না। তো আগে আমরা সার্চ করে দেখে নেব কি কি পজিশন আছে, তারপরে আপনাকে বলবো। তখন আপনাকে একটা স্ট্যাম্প পেপার কিনতে হবে, স্ট্যাম্প পেপার কিনে আমরা একটা ম্যাটার পাঠাবো গভর্নমেন্টের। সেটা ওইখানে প্রিন্ট করে সাইন করে আমাদেরকে আবার রিটার্ন করতে হবে। তারপরে আপনার ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে, তারপরে আপনি নিজের নামে মাল মানে নিয়ে বেচতে পারবেন। লোকালেই বেচেন নাকি বাইরেও বিক্রি করেন? বাইরে মানে কি বাংলার বাইরে? বাংলাদেশে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, তো আর না, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। অসুবিধা নেই, আপনার ট্রেড ট্রেড লাইসেন্স বানিয়েছেন তো? আরসি নাম্বার, আরসি নাম্বার আলাদা জিনিস হয়। আরসি নাম্বার হয় ফ্যাক্টরি লাইসেন্স। আর আপনি যখন ট্রেডিং করবেন, খালি অন্য জায়গা থেকে কিনবেন অন্য জায়গায় বেচবেন, তাহলে আপনার আরসি নাম্বার লাগে না। আরসি নাম্বার কাদের লাগে? যারা ওইটা ম্যানুফ্যাকচারিং করে, যারা তৈরি করে বানায়, তাদের আরসি নাম্বার লাগে। কেন কি ওইখানে ফ্যাক্টরি শো করতে হয়, ফ্যাক্টরি বানাতে হয়, ফ্যাক্টরিতে ইন্সপেকশন হয়, তারপরে আরসি নাম্বার ওকে দেওয়া হয়। ট্রেডারকে আরসি নাম্বার দেওয়া হয় না। ট্রেডারের জন্য ওই যে ব্র্যান্ড রেজিস্ট্রেশন যেটা বললাম, সেইটা করলেই আর জিএসটি নিলেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। যদি বাংলার বাইরে বিক্রি করবেন তাহলে জিএসটি লাগবে, যদি বাংলার ভিতরে করবেন তাহলে জিএসটি লাগবে না। হ্যাঁ, তো করতে পারেন যার জিএসটি হবে সে নিজের দেবে, পে করবে নিজে। ওতে তো কোনো চাপ নেই। আপনি খালি ব্র্যান্ড ট্রেড লাইসেন্স আর ব্র্যান্ড কপিটা পাঠান, তারপরে দেখছি। তো বাইরে তো সারাদিন তো বাইরে থাকবেন না, বাড়িতে রাত্রিরে যাবেন, রাত্রিরে পাঠাবেন, কি আছে। 2-4 মাস তো বাড়িতে কেউ নেই যে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে? তাহলে তাহলে কি করে হবে? এরম থোড়ি হয়। 4 মাসে তো অনেক জিনিস হয়ে যায় দাদা, কে থাকবে কে থাকবে না কে জানে ভবিষ্যৎ। হুম। হুম। ঠিক আছে, যখন আপনি ইয়ে করবেন করবেন। আগে পাঠান, তারপরে তো। আপনি না পাঠাতে পারলে আমি কি করে করব? আপনি 4 মাস বাইরে এখন, এখন ধরুন ডিজিটালের দিন, কেউকে বাড়িতে বলবেন হোয়াটসঅ্যাপের ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবে আপনাকে। ও তো ওর জন্য 4 মাস থরি ওয়েট করতে হয়। এই টুকুনি টুকুনির জন্য যদি। সব চলে এইটাতে, হোয়াটসঅ্যাপ চলে, টেলিগ্রাম চলে, সব চলে।
এই নম্বরেই সব চলে। হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন, হ্যাঁ, তারপরে দেখছি। ठीक है, ठीक है। अब देखा दोस्तों, आपने आपके सामने ही मान लीजिए लाइव हम लोगों ने ये कॉल उठाया, बताया, दिखाया आपको। अब इनको बिजनेस करना है। अभी ये कहीं सेल्समैन का काम कर रहे हैं, हम लोग को तो टाइम नहीं लगता चीज़ों को समझने में। और 4 महीने बाद ये वापस जाएंगे अपने देश या अपने घर। बंगला में अपने जगह को देश बोलते हैं, मालदा। तो अभी से ही, अभी 4 महीना मतलब समझिए आपको ये साल हो जाएगा पार इनका, 8/4/12 यानी दिसंबर में। और अभी से ही ये फ़ोन करके इंक्वायरी करके चीज़ें जान रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है पेड सर्विस देते हैं, ताकि अपना और इनका टाइम ना बर्बाद हो। अब इसमें मान लीजिए हमारा तो 6 मिनट 10 मिनट जो भी है बर्बाद हुआ ना। कोई भी बिजनेस करता है तो अपने काम को सही करने के लिए प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट, प्रॉफिट सब सोच के करता है। अब इस तरीके से अगर 10 आदमी टकरा जाए आपके साथ दिन में, तो आपका तो दिन ऐसे ही खराब हो जाएगा। मगर फिर भी काम है, आपसे बातचीत हो रहा था तो उठा लिया कॉल। बीच में कभी कभी मर्जी करता है तो उठा लेता है, नहीं तो बाकी पेड सर्विस नहीं होता है तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं हम लोग। फ़ोन उठाने का सिंपल सा सिस्टम है, व्हाट्सअप कीजिए, अपना टॉपिक भेजिए, आपको भेजेंगे कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए कितना प्राइस लगेगा, पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, कॉल कीजिएगा। एकदम सिंपल है, 100% जो प्रूफ जिसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ सिस्टम है। अपनाइए, काम कीजिए। टाइम पास करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अपना बिजनेस बहुत सारा है और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग रहते हैं। तो इसलिए मेरे को ऐसा नहीं है कि क्लाइंट का कमी है कि मैं आप फ़ोन आ गया तो आपका सारा दिन आपके पीछे पड़ा ही जाऊँ, ऐसा कोई बात नहीं है। 15 साल पुराना बिजनेस है, क्लाइंटों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सर्विस देते हैं। तो पार्टी एक बार जो मिल गया, क्लाइंट मिल गया, वो जाने का नाम नहीं लेता है। आशा करता हूँ आज का जो कन्वर्सेशन था वो सुन के आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आगे अभी देखिए, दो दो बार मुर्शिदाबाद का ही बात हुआ, और मुर्शिदाबाद से ही शायद लोग ज़्यादा आजकल बीड़ी बिजनेस में तो हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये दो जगह है जो काफ़ी फेमस है बीड़ी बिजनेस के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही।